점심은 맛있게 드셨습니까? ¿Han disfrutado el almuerzo? 점심 먹고 나면 졸릴 시간인데 Después del almuerzo es hora de dormir. 교회당에 와서 잠자면은 숙박료 받을 거예요. Pero 숙박료, 호텔비 받는 것. si ustedes duermen en la iglesia, les vamos a cobrar. 같이 잠깐 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, gracias. 좋은 날, 좋은 분들과 함께 하나님 말씀 배울 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Gracias, Señor, porque nos permites aprender la palabra en un buen día con buenas personas. 오후 시간에 계속해서 성경 말씀을 배우게 되었습니다. Esta tarde también continuaremos escuchando la palabra. 인류의 시작부터 고고학적인 증거들을 공부하고자 합니다. Desde el inicio de la civilización humana queremos estudiar sobre sus arqueologías. 성경의 사실임을 확실히 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos, Señor, para poder creer y tener convicción en la verdad de la Biblia. 이 역사적 사건과 나와 무슨 관계가 있는지 알 수 있도록 도와주시옵소서. Ayúdanos a comprender qué tienen que ver todos estos hechos históricos con nosotros. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 먼저 화면을 잠깐 한번 보시면은요. Si ustedes ven aquí en la pantalla, 오전 시간에 저희들이 공부했던 내용입니다. estos son dos temas que estudiamos el día de en la sesión de la mañana. 성경의 사실과 하나님의 존재에 대해서 우리가 어떻게 알 수 있을까? Hemos estudiado sobre cómo podemos saber si la Biblia dice la verdad y si Dios realmente existe. 첫 번째 우리 양심을 통해서 알 수 있어요. Primeramente podemos conocerlos por la conciencia. 어떤 사람들 평상시에 하나님이 없다라고 사는 사람들이 있습니다. Hay personas que viven diciendo que Dios no existe. 신은 없다라고 생각을 해요. Dicen que el Dios no existe. 그런데 정말 위급한 순간이 되면은 신을 찾게 돼 있습니다. Pero cuando están en muchos aprietos buscan a un Dios. 예를 들면은 내 자녀가 교통사고가 나서 죽어가고 있어요. Por ejemplo, si mi hijo tuvo un accidente y está muriendo, 평상시에 신이 없다라고 말했던 사람도 그때는 기도합니다. aún las personas que decían que Dios no existe, en ese momento preciso empiezan a buscar a un Dios. 그게 우리 본성 가운데 들어 있는 거거든요. Porque eso está en nuestro instinto como humanos. 양심으로 하나님을 찾게 돼 있어요. Mediante nuestra conciencia podemos conocer a Dios. 두 번째, 하나님이 만든 피조물들을 보면은 참 놀랍습니다. Segundo, cuando vemos las criaturas de Dios, tenemos muchas maravillas. 그건 결코 우연이 된 게 아니죠. Jamás nada de eso fue creado por al azar. 창세기 1장 1절에 태초에 하나님이 천지를 창조했다라고 말했어요. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. 진화되지 않았다는 거예요. No fue el resultado de una evolución. 여러분의 조상이 누구라고 생각하십니까? ¿Quiénes creen que son los ancestros de ustedes? 원숭이가 우리의 조상일까요? ¿Ustedes creen que los monos son ancestros de la humanidad? 그런다면 우리는 원숭이에게 절을 해야 될 거예요. Entonces nosotros deberíamos estar reverenciando a los monos, 우리 조상이니까. porque ellos son nuestros ancestros. 진화론은 거짓말입니다. La evolución, esta teoría es mentira, 왜냐하면은 그건 비과학적이기 때문에 porque 그래요. eso es anticientífico. 어떤 사람들은 진화가 과학적이라고 생각을 합니다. Hay algunas personas que creen que la teoría de la evolución es verdad. 그런 비과학적이에요. Sin embargo, esto es contradictorio a la ciencia. 과학적으로 입증된 것을 우리는 법칙이라고 말합니다. Nosotros llamamos la ley de la naturaleza cuando algo es comprobado mediante la observación de la ciencia. 여러분 혹시 이게 무슨 법칙일까요? ¿Qué es esta ley? 만유인력의 법칙. 네. 법칙이라는 것은 똑같은 실험을 했을 때 항상 똑같은 결과가 나타나는 걸 법칙이라 그래요. Nosotros llamamos
ley de la naturaleza cuando en todos los experimentos están mostrando el mismo comportamiento, 그건 입증할 수 있는 거죠. porque eso se puede comprobar. 진화론은 거짓말입니다. Sin embargo, la evolución no lo es, 왜냐하면 법칙을 위배하고 있기 때문이에요. porque rompe reglas de la naturaleza. 멘델의 유전 법칙이라는 게 있어요. Existe la ley de la genética. 콩을 심으면 반드시 콩이 거기서 수확이 됩니다. Si nosotros sembramos un frijol, va a salir un frijol de ahí. 개는 반드시 강아지를 낳아요. Si un perro da a luz, va a ser un cachorro de perro. 말은 망아지를 낳죠. Y un caballo va a dar un caballito. 그건 너무 당연한 거예요. Esas son cosas muy obvias. 그것을 유전의 법칙이라 그래요. Eso es la ley de la genética. 그런데 진화론은 이 법칙을 무시하고 있어요. Sin embargo, la teoría de la evolución va contra esta ley de la naturaleza genética. 어떤 종이 다른 종으로 점점 진화돼서 지금처럼 다양한 종들이 만들어졌다. 그게 진화론입니다. Porque la teoría de la evolución está diciendo que una especie se va convirtiendo en otra especie. 그래서 진화론은 비과학적이에요. Por eso esto no es concorde a lo que la ciencia enseña. 첫 번째, 멘델의 유전 법칙을 부인하고 있습니다. Está contradiciendo la ley de la genética. 두 번째, Segundo, 조금 어려운 말이에요. esto es un poco difícil, 엔트로피 법칙, es la ley de la entropía. 열역학 제2법칙이에요. Esta es la segunda. 열역학. 오케이. 엔트로피 법칙, Y la ley de la entropía, 이걸 다른 말로 하면은 en otras palabras, 질서 정연한 게 무질서해진다. significa que todo lo que está en orden se va hacia el desorden. 더 쉽게 말하면 새 것은 헌게된다 이 말이에요. 헌것이. Esto en palabras simples es todo lo nuevo se va haciendo viejo. 여러분, 지구는 점점 새로워지고 있을까요? 지구는 점점 낡아지고 있을까요? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el planeta Tierra se está haciendo cada vez más nueva o cada vez más vieja? 낡아지고 있어요. Sí, se está envejeciendo. 제가 새 차를 하나 샀어요. Yo compré un carro nuevo 20년을 탔습니다. y he usado el carro por 20 años. 새로운 모델로 바뀔까요? 폐차해야 될까요? ¿Ustedes creen que mi carro se va a ir adaptando a las tendencias nuevas o voy a tener que cambiar el carro para tener una tendencia nueva? 당연히 폐차해야죠. Sí, tengo que cambiarla 그게 엔트로피 법칙이에요. por la ley de la entropía. 지구상에 있는 모든 생물들은 점점 멸종돼 갑니다. Todas las vidas en el planeta se van muriendo. 진화론이 사실이라면 점점 더 많은 종이 만들어져야 돼요. Se van extinguiendo especies, pero la teoría de la evolución dice que se van más bien aumentando las especies. 멸종되어 가고 있습니까? 새로운 종이 만들어지고 있습니까? Pero si nosotros observamos la naturaleza, ¿cómo está pasando? ¿Hay más, se están extinguiendo las especies o se están creando más especies? 멸종돼 가고 있어요. Están extinguiéndose. 그러니까 진화론은 비과학적이에요. Por eso la evolución es contra la ciencia. 하나님은 천지를 창조했다고 말해요. Dios dice que Él creó los cielos y la tierra. 자, 여기에 나와 있는 첫 번째, 양심이 증거하고 두 번째, 피조물이 증거한다. 이런 것을 일반 계시라고 말하죠. Aquí el punto 1 es la conciencia, no la ciencia. La conciencia testifica y la segunda, la criatura testifica. 보편적으로 누구나 알 수 있게 만들어 놓은 거예요. Esto universalmente todos los pueden reconocer. 그런데 이거 가지고는 하나님을 정확하게 알 수 없습니다. Sin embargo, con esto no es suficiente para conocer en detalle a Dios. 누군지는 모르겠지만 Aunque no sabemos quién es, 우주를 만들고 지구를 만든 분이 계시구나. hay alguien que creó el universo y la 그런데 그게 tierra. 누굴까? Pero ¿quién será? 그래서 하나님이 우리에게 성경을 주셨어요. Por eso Dios nos dio la Biblia a nosotros. 그걸 특별 계시라고 합니다. A esto le decimos especial profecía, 성경을 통해서만 하나님을 정확하게 알 수 있어요. porque por medio de la Biblia solamente podemos conocerlo. 자, 여기 요한복음 5장 39절 말씀인데
같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 하나님이 우리에게 성경을 주셨습니다. Dios nos dio a nosotros la Biblia. 이 성경은 예수님을 증거하고 있어요. Esta Biblia testifica sobre Jesús. 성경에 나타난 예수님을 정확하게 알고 영생을 얻을 수 있습니다. Solamente conociendo a este Jesús bien podemos hallar la vida eterna. 여기 기자회견을 하고 있죠. Aquí están teniendo una entrevista con los periodistas. 대통령이 기자회견을 합니다. Aquí está el presidente con los periodistas. 신문사 기자들이 적었어요. Y los periodistas escriben. 기록한 사람은 기자가 기록했지만 대통령의 말, 대통령의 뜻이 기록이 된 겁니다. Aunque la persona que redactó el texto es un periodista, pero el contenido está refiriéndose a la mente del presidente. 성경도 사람이 적었습니다. Así también la Biblia fue escrito por hombres. 그런데 이 성경에 기록된 말은 하나님의 뜻, 하나님의 생각이 기록이 돼 있어요. Pero en la Biblia está escrito sobre la voluntad y el corazón de Dios. 그래서 여기 에레미야 1장인데 1장 2절에 이런 말씀이 있죠. Por eso si ven Jeremías capítulo 1 versículo 2 dice, palabra de Jehová que vino. 4절에도 En el versículo 4, vino pues palabra de Jehová. 11절도 Versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí. 13절 13, vino a mí la palabra de Jehová. 하나님의 말씀이 내게 임했다라고 정확하게 근거를 밝히고 있습니다. Ellos están diciendo cuál es el origen de lo que están diciendo, que viene de Dios. 한 영원한 세상 가운데 인류의 역사가 시작이 됐습니다. Dentro de la eternidad empezó la humanidad. 인류의 역사를 구분하고 있죠. Aquí se está diferenciando la historia de la humanidad. 예수님 태어나기 전과 예수님 태어난 후로 구분하고 있습니다. Se diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. 예수님 태어나기 1500년 전에 성경이 기록되기 시작했습니다. A 1500 años antes de Cristo se empezó a escribir la Biblia. 예수님 탄생 100년 후에 또 신약 성경이 기록되기 시작했습니다. Y el Nuevo Testamento se escribió 100 años después de Cristo. 그래서 성경이 기록된 기간이 1600년의 기간이 성경 기록 기간입니다. Por eso la Biblia fue escrita durante 1600 años. 저자는 하나님이고 El autor es Dios. 기자는 약 40명의 사람입니다. Los periodistas, los escritores son 40 personas. 예, 사마리아 또 예루살렘 그리고 뭐 아시아 로마 등지에서 기록이 됐어요. Y los lugares donde se escribieron fueron Jerusalén, Samaria, Asia Menor, Roma y otros. 인류 역사 시작부터 끝까지 기록이 됐습니다. Desde el principio hasta el fin de la humanidad está escrito en la Biblia. 여러분 지구가 사라져 버린다는 거 알고 있어요? 예? 지구가 없어진다는 거 알고 Ustedes 있어요? saben que el mundo, la tierra se está muriendo. 요한계시록 21장을 한번 보겠습니다. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21. 요한계시록 21장 1절. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. 찾아서 함께 읽겠습니다. Vamos a buscarlo y leamos juntos. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. 자, 여기 보면은 처음 하늘, 처음 땅, 이 땅은 지구잖아요. Aquí esto que dice el primer cielo y la primera tierra 사라져 버린다 그랬어요. se está refiriendo a esta tierra en donde vivimos, pero dice que ya desaparece. 성경에는 인류가 만들어지기 전의 역사부터 인류가 다 멸종되고 난 후의 역사까지가 기록이 돼 있습니다. La Biblia habla desde antes de que existan los humanos y habla también de lo que va a seguir sucediendo después de la historia de la humanidad. 그런데 많은 사람들이 궁금히 여기는 게 있어요. Pero muchas personas se preguntan, 자, 여기 보면은 성경이 오랜 시간 동안 기록이 됐죠.
Si ustedes ven aquí, la Biblia fue escrita por muchos años. 그리고 원래 스페인어로 기록된 것도 아니에요. La Biblia no fue escrita en español. 이스라엘 사람들 말로 기록이 됐습니다. La Biblia fue escrita por el idioma de los israelitas. 신약 성경은 헬라어로 기록이 됐어요. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. 그 말이 이제 독일어로 바뀌고 또 영어로 바뀌고 스페인어로 이렇게 번역이 되기 시작했습니다. Y esta Biblia se empezó a traducir en español, en inglés y en otros idiomas. 그래서 사람들이 생각하는 거예요. Por eso las personas se preguntan, 오랜 세월이 지나면서 내용이 바뀌지 않았을까? ¿no habrá cambiado el contenido del mensaje con todos los años que ha pasado? 그리고 여러 나라 말로 번역이 되면서 내용이 조금씩 달라지지 않았을까? Y traduciéndose en muchos idiomas, ¿no se habrá modificado el mensaje de la Biblia? 그런데 그러지 않았다라는 게 입증이 됐어요. Sin embargo, podemos comprobar que no es así. 자, 구약 성경이 37권, 신약 성경이 27권인데 El Antiguo Testamento consiste en 37 39권, 27권. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27 libros. 1947년에 성경의 사본이 발견됐습니다. En el año 1947 se descubrió el libro original. 성경의 원본은 없어요. No existe el único libro original. 사본밖에 없습니다. Solo tenemos paperas. 그 사본이 수천 권의 사본으로 전 세계에 퍼져 있습니다. Y muchas paperas con las que se escribieron al inicio están distribuidos en el mundo. 한번 잘 생각해 보세요. Vamos a pensarlo. 성경이 원본 하나만 있다면 Si es que solamente un libro original existe, 성경을 바꾸는 것은 쉬워요. es realmente fácil modificar la Biblia. 원본 하나만 바꾸면 돼. Si es que modificamos solo ese original. 그런데 사본이 전 세계에 흩어져 있어요. Pero si las copias del original están distribuidos por todo el mundo 그리고 보물처럼 보관되고 y 있습니다. se están conservando como tesoro, 성경을 바꾸려면은 그 전 세계에 있는 성경을 다 바꿔야지 내용이 바뀔 수 있는 거예요. entonces pueden alterar el mensaje de la Biblia solamente si modifican todas las paperas que existen en el mundo. 그게 가능할까요? 불가능할까요? ¿Es eso posible o es imposible? 그건 불가능해요. Eso es imposible. 1947년도에 오래된 성경이 발견됐습니다. En el año 1947 se descubrió una de las paperas antiguas. 그런데 그 성경이 기록된 것은 예수님 태어나기 125년 전이에요. Ese libro se refiere estaba referenciado 120 años antes de Cristo. 그러니까 2000년 전에 기록된 성경을 발견한 거예요. Descubrieron el libro que fue escrito hace 2000 años atrás. 그 성경이 발견됨으로 우리가 읽고 있는 성경과 옛날 성경이 똑같다라는 게 입증이 됐습니다. Entonces, comparando la Biblia actual y esas paperas, nos damos cuenta que el mensaje es el mismo. 자, 여기 이런 성경들이 발견이 됐는데 Aquí se descubren las paperas. 여기 이스라엘 땅에 가면은 쿰란이라는 지역이 있습니다. En la tierra de Israel hay un lugar que se llama Qumran 여기에 7개의 동굴이 발견이 됐어요. y aquí hay 7 cuevas. 죄송합니다. 저만 가서 사진 찍었는데 Disculpen, yo fui ahí y me tomé una foto. 그 안에 오래된 성경이 발견이 됐어요. Y en estos lugares encontramos libros viejos. 이런 성경입니다. Son rollos de esta forma. 양 가죽에 기록이 됐어요. Están escritos sobre cuero de oveja. 세월이 많이 지나가지고 이 양 가죽이 딱딱해졌어요. Por haber pasado tantos años, estos cueros de oveja se endurecieron de esa forma. 그래서 조각조각 난 것을 맞춰보고 있습니다. Entonces abrieron y están pegando las pincitas rotas. 그리고 이걸 펼쳐볼 수 없는데 컴퓨터로 이 안의 내용을 읽을 수 있게 됐어요. Pero aunque a esta simple vista no se puede leer, mediante la computadora lo lograron leer. 여기 이제 그런 내용이 있죠. Aquí
뭐가 뭔지 알아볼 수 없는데 Aunque no se puede ver bien a simple vista, 적외선 사진으로 그 안에 있는 글씨들을 읽을 수 있게 됐어요. pero mediante cámaras especiales se puede rescatar las 여기, letras. 성경이 후대 몇몇 사람들이 고친 것이 아닌가는 의혹이 불식됐다라고 말합니다. Aquí dice, se disipa la sospecha de que la Biblia pudo haber sido modificada. 거기에 관련된 영상이 있습니다. Aquí hay un video sobre este tema. El desierto de Judea, al noreste del Mar Muerto, es una tierra árida deshabitada durante 2000 años. En el invierno aquí, en 1947, dos nómadas árabes cuidando ovejas habían perdido a una. Sus pasos fueron conducidos a una cueva situada en el borde de un precipicio. Era algo pequeño para que la gente entre y salga y un poco oscuro. Lanzó una piedra y extrañadamente se oyó el sonido de una jarra que se rompía. En la oscura caverna encontraron una jarra, enterrada en la tierra por 2000 años. Y en la jarra, una copia se descubrió que conmovió al mundo. Era la Biblia que los judíos que vivieron escondidos en la cueva leyeron en el siglo II de antes de Cristo. Los libros del Antiguo Testamento fueron encontrados en 1947 en la cueva de Qumran y fue poco antes de la época del Nuevo Testamento. La historia de los libros del Antiguo Testamento se adelantó hasta 1000 años. ¿Cuál es la diferencia entre un Antiguo Testamento del día de hoy y el de la época del Nuevo Testamento que hace aproximadamente 2000 años? Llegamos a saber que no hay diferencia en la comparación de los dos. Una minoría de palestinos leyó la Biblia y ahora está traducido a más de 2000 lenguas y leída por todos los pueblos del mundo. Es la Biblia que ha sido leída por la mayoría de la gente y por el periodo más largo desde que el libro está hecho. 여기 베드로후서 1장 20절, 21절 말씀입니다. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. 자, 같이 한번 읽어보죠. Leamos juntos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 성경을 무조건 믿으라는 게 아니에요. Aquí no les estoy diciendo que crean en la Biblia sin 제가- condición. 제가 아무리 성경이 하나님 말씀이고 사실이라고 해도 속으로 그런 생각을 해요. Por más que yo le diga la Biblia es verdad, algunos pueden pensar por dentro. 이게 정말 하나님 말씀인지 아닌지 내가 어떻게 알 수 있어? ¿Cómo sé yo si la Biblia de verdad es palabra de Dios o no? 마음속으로 의심하는 사람이 있을 수 Pueden 있습니다. haber personas que están dudando en su corazón. 하나님이 그래서 성경에 그런 말씀을 하셨어요. Por eso Dios dijo en la palabra. 신명기 18장을 한번 보시죠. Vamos a buscar 신명기 Deuteronomio. 18장 신명기 18장 21절 22절입니다. Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 y versículo 22. 같이 읽어보죠. Leamos juntos. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. 성경 말씀을 배울 때 야, 이게 하나님 말씀인지 내가 어떻게 알겠냐? Entonces, mientras estudiamos la Biblia, se pueden preguntar, ¿cómo sé yo si esto es la palabra de Dios? 증언도 없고 성취함도 없으면 하나님 말씀 아니라는 거죠. Aquí dice que si no se cumpliere o no aconteciere, entonces no es palabra de Jehová. 재판을 합니다. Estamos en un juicio. 증거가 있어야 돼요. Necesitamos evidencias. 증거가 없으면 사실을 확인할 수가 없어요. Si no hay evidencias, no podemos decir que algo fue un hecho. 여기 한 사람이 있습니다. Aquí tenemos
una persona, 이 사람을 증거학의 아버지라 그래요. aquí se le llama el padre de las reglas de la evidencia. 하버드 법대 교수입니다. Fue profesor de la Facultad de Derecho en Harvard. 이 사람이 아주 유명한 말을 했어요. Él dijo algo muy famoso. 여기 한번 읽어보죠. Si no tienen evidencias claras al juzgar, no hagan ninguna sentencia. 증거가 없을 때 어떤 의심이 간다고 해서 결정을 내릴 수는 없다라는 얘기예요. Está diciendo que nada se puede afirmar si no hay evidencias o quedan algunas dudas de si de verdad fue un hecho. 그런데 이 사람이 수업을 하는데 한 그리스도인이 질문을 했습니다. Sin embargo, mientras él estaba dando la clase, un cristiano le preguntó: 선생님은 예수 그리스도의 부활을 믿습니까? Profesor, ¿cree usted en la resurrección de Jesús? 그린리프가 딱 잘라서 말했어요. 난 유대인이다. 안 믿어. Entonces él le dijo cortantemente: Yo soy judío. No. 그때 그 제자가 물어봤어요. Entonces este estudiante le dijo: 선생님은 증거를 확인하지 않고는 판결을 내리지 말라 그랬는데 조사해 보셨습니까? Pero usted dijo que sin tener evidencias no hay que afirmar nada. ¿Usted ha investigado al respecto? 그린리프가 그 말을 듣고 내가 확인해 보지 않았구나. Entonces él se dio cuenta diciendo: No, tiene razón, yo no he investigado. 그리고 성경을 연구하기 시작했어요. Y él empezó a estudiar la Biblia. 그리고 그 사람이 구원을 받게 됩니다. Estudiando la Biblia recibe la salvación. 그리고 그 사람이 말을 했어요. Y él dijo: 기독교는 세상에서 입증 가능한 종교다. Dice, la Biblia predica una religión que es comprobable 사실이기 때문에. porque es verdad. 성경에는 증험과 성취함이 있습니다. En la Biblia consiste sobre profecías y el cumplimiento de esas profecías. 증험이라는 것은 과거에 있었던 일들에 대한 증거죠. Los cumplimientos son evidencias de las cosas que se han dicho en el pasado. 성취함이라는 것은 예언했던 것들이 실제로 이루어지는 거예요. El cumplimiento es que suceden las cosas que se predijeron en el pasado. 그래서 성경을 무조건 믿는 게 아닙니다. Por eso la Biblia no la creemos sin condición. 한국에 가면은 그런 교인들이 많아요. Pero en Corea hay muchos congregantes de iglesia que creen de esta forma. 목사님이 무슨 말을 하기만 하면 무조건 아멘, 아멘 그럽니다. Hay personas que lo que sea que el pastor diga dicen amén, amén, 근거가 없어요. pero sin evidencias. 그런 것을 무조건 믿는다 그러죠. A esas personas le decimos que son creyentes a ciegas. 그건 아주 위험합니다. Eso es algo muy peligroso. 제가 어떤 말을 하더라도 여러분은 그게 성경에 있는 사실인지 아닌지를 확인해 봐야 돼요. Así también ustedes, no importa lo que yo diga, ustedes tienen que verificarlo en la Biblia. ¿La Biblia dice eso, sí o no? 자, 여기 디모데후서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다라고 말합니다. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios. 과거와 미래에 대한 얘기들이 기록이 돼 있어요. La Biblia habla sobre el pasado y el futuro. 성경이 사실이란 걸 우리가 어떻게 알까? ¿Cómo sabemos que la Biblia es la verdad? 하나님이 살아계신다는 걸 어떻게 알까? ¿Cómo sabemos que Dios vive? 증거가 있죠. Hay pruebas. 그게 바로 고고학적인 증거입니다. Hay evidencias que son arqueológicas. 자, 여기 많은 책들이 있습니다. Aquí hay muchos libros 성서 고고학이에요. sobre arqueología bíblica. 성경책을 가지고 역사적인 증거들을 찾는 겁니다. Entonces son arqueólogos que buscan y exploran lugares con la Biblia. 성경에 대한 연구가 우리나라에서도 많았어요. En Corea también hacen muchísimas investigaciones sobre la Biblia. 그 중에 이제 궁금한 첫 번째, Una de ellas, algo que me da curiosidad, 인류는 어떻게 시작했을까? ¿cómo empezó la humanidad? 여기 이게 한국 사람들의 성이에요. Estos son apellidos coreanos. 2015년도에 조사를 했습니다. En el año 2015 se hizo esta investigación. 한국 사람들은 성씨가 몇 개나 될까? ¿Cuántos apellidos coreanos existen? 2015년도에 En el año 2015 5,582개의 성을 가지고 있어요.
se dan cuenta que existen 5.582 apellidos. 코스타리카는 성씨가 몇 개나 있을까? ¿Cuántos apellidos costarricenses existen? 여러분들은 부모의 성을 물려봤잖아요. 예? 부모님의 성을 물려봤. Ustedes han recibido el apellido de sus padres, ¿no? 올라가면 처음 그 성을 썼던 사람이 있을 거 아니에요. Entonces, si ustedes siguen esa genealogía, tuvo que existir el primero que utilizó ese apellido. 재밌는 얘기 하나 해드릴게요. Les voy a contar algo interesante. 이건 저희 집안의 족보입니다. Esto es el libro de la genealogía de mi familia. 김의 김씨예요. Nosotros somos Kim. 그런데 이 안에 쭉 보면 여기 이제 제 이름이 나오거든요. Aquí, si nosotros buscamos ese libro, aparece mi nombre. 그런데 이 김씨 성의 조상이 있어요. Pero aquí está el original, el primero en usar este apellido, Kim. 왕이었습니다. Fue un rey. 근데 이 사람이 알에서 태어났대요. Dice que él nació de un huevo. 우리 조상이 새였어. Entonces, dicen que mis antepasados eran pájaros. 좀 기분 나빠요. Estoy un poco molesto. 성경은 우리 조상이 어디 있었는지 살고 있던 장소를 말하고 있습니다. Pero la Biblia dice dónde comenzó el origen de la humanidad. 그게 바로 에덴 동산이에요. Y esto es en el huerto de Edén. 창세기 2장 8절을 한번 같이 읽겠습니다. Vamos a buscar Génesis capítulo 2 versículo 8. 같이 읽죠? Leamos juntos. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. 하나님이 동방의 에덴에 동산을 만드셨다라고 말합니다. Aquí dice que hizo un huerto de Edén 그리고 그 위치를 측정할 수 있어요. en el oriente y nosotros podemos buscar ese lugar. 자, 11절에 보면은 En el versículo 11 첫 번째 강이 나오죠. aparece el primer río. 첫 번째 강 이름이 El primer río se llama, 뭐라 그래요? ¿cómo? 디션. Pisón. 두 번째 강 이름이 나와 Y 있습니다. aquí aparece el segundo río, 기혼. Gihón. 세 번째 강 이름이 나와 있어요. Y aparece el tercer río. 뭐라고 되어 있어요? ¿Qué dice? 히데겔. Y de Kel. 네 번째 강 이름 뭐예요? Y el cuarto, ¿cuál es? 유프라테스. 어디서 들어봤어? ¿Ustedes les suena ese nombre? 여러분 유프라테스 강 알죠? ¿Ustedes conocen el río Éufrates? 히데겔 강이 여기 세 번째 강이 있는데 이 히데겔 강을 영어 성경에는 뭐라고 돼 있느냐? 티그리스라고 돼 있어요. Aquí dice el tercer río es Hidekel. En la Biblia en inglés dice que es Tigris. 자, 에덴은 어디 있는가? 지중해 깊은 곳에 잠겼을까? ¿Dónde está el huerto de Edén? ¿Estará al profundo de la tierra? 자, 여기 영어 성경하고 비교를 해봤죠? Aquí podemos comparar el libro con la Biblia inglés. 자, 여기 스페인어 성경에는 히데겔 그랬는데 영어 성경에는 티그리스라고 돼 있어요. En la Biblia de español dice el río es Hidekel, pero en la Biblia en inglés dice Tigris. 네 번째 강이 유프라테스. Y el cuarto son iguales Éufrates. 티그리스 강과 유프라테스 강이 있는 그곳이 메소포타미아 문명 발생지. El lugar que en la actualidad podemos encontrar el río Tigris y el Éufrates se encuentra en Mesopotamia. 자, 여기 티그리스 강이 흐르고 있고 유프라테스 강이 흐르고 있어요. Aquí está fluyendo el río Tigris y el río Éufrates. 메소포타미아 지역입니다. Y es en el área de Mesopotamia. 에덴 동산은 지금의 페르시아만이다. Dicen que el huerto de Edén se encontraba en el Golfo Pérsico. 잃어버린 강 비손의 흔적도 발견했다. Y encontraron el río perdido Pisón. 과학이 발달하니까 하늘 위에서 땅의 지표면을 찍기 시작합니다. Como la ciencia va avanzando, entonces desde el aire pueden empezar a tomar fotos de la profundidad de la tierra. 그래서 땅 속에 있던 강을 발견을 했어요. Y encontraron ríos fosilizados bajo la tierra.
사막 밑에 이런 강이 흘렀던 자국들이 남아 있습니다. Aquí hay huellas de ríos que fluyeron bajo la tierra del desierto. 6,000년 전에 흘렀던 강들을 찾아낸 거예요. Encontraron ríos que solían existir hace 6,000 años atrás. 지금은 사막이지만 예전에는 푸른 초원이었다는 것도 알 수 있습니다. Aunque ahora Sahara es un desierto, hay pruebas de que en el pasado habían sido lugar verde. 사하라에 이런 암벽화들이 있어요. También existen estas obras sobre la piedra. 예전에는 많은 동물이 살고 있고 목축업을 했습니다. Parecía que antes había muchos animales y también había agricultura. 배를 타고 가는 벽화도 있어요. Aquí podemos ver un mural donde están manejando un bote. 한국에서 발행하는 월간 과학 잡지에 기적의 무대는 정말 존재한다라고 밝혔습니다. Hay una revista científica en Corea de mensual y dicen que existió una época de milagros en el pasado. 한번 읽어보시죠. Que dice, muchos milagros de Dios están registrados en el Antiguo Testamento. Estos eventos se basan en hechos históricos, no en historias ficticias. El huerto de Edén, el arca de Noé, el milagro del mar rojo de Moisés y otros. Visitemos el escenario de la magnífica historia de Dios y el hombre en la Biblia. 이것은 만들어낸 얘기가 아니고 역사적 사실에 입각한 거다 그랬어요. Esta revista había dicho que son eventos en la historia. 잃어버렸던 강을 다 찾아냈습니다. Porque encontraron los ríos que se perdieron. 자, 여기 티그리스 강이 있고요. Aquí tenemos el río Tigris, 유프라테스 강이 있고, tenemos el río Éufrates, 기혼 강이 있고, río Gihón 비손 강이 있어요. y el río Pisón. 강 네 개를 다 찾아냈습니다. Encontraron por medio de ultrasonido todos estos ríos. 자, 에덴 동산은 그럼 도대체 어떻게 됐을까? Entonces, ¿qué pasó con el huerto de Edén? 여기 에스겔 31장 18절 말씀입니다. Aquí en Ezequiel capítulo 31 versículo 18. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. 에덴 나무와 함께 지하의 땅 속에 내려가 버리겠다라고 말했어요. Dice que Faraón va a ser enviado bajo la tierra junto con los árboles del Edén. 에덴 동산은 땅 속에 묻혔습니다. El huerto de Edén fue sepultado bajo la tierra. 땅 속에 내려갔다라고 말하고 Que 있어요. dice, serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. 에덴 동산에 어마어마하게 큰 나무들이 있었습니다. En el huerto de Edén existieron árboles gigantes. 여기도 이런 나무들이 있죠. Aquí también existen árboles así de grande, ¿no? 나무 큽니까? Es grande este árbol. 나무가 어마어마하게 큽니다. Estos árboles son gigantes. 이런 나무들이 땅 속에 묻힌 거예요. Pero todos estos árboles gigantes fueron enterrados. 여기에 뭐라 그랬어요? 나무 한 그루로 집을 80채를 지을 수 있다. Aquí dice que con un solo árbol se pueden construir 80 casas. 80채면은 큰 아파트 한 동을 짓는 거예요. Cuando decimos 80 casas son como un apartamento gigante y alto. 여러분 올리브 기름이라든지 기름을 어떻게 만들죠? ¿Cómo se saca el aceite de oliva y otros aceites de semillas? 이거는 한국 사람들이 즐겨 먹는 깨라는 건데 깨. En Corea consumen mucho ajonjolí. 수확을 했습니다. Entonces sacan el ajonjolí 씨를 털어내요. y sacan todas las semillas. 그 씨를 모아가지고 그걸 불에 볶습니다. Luego con esas semillas lo tuestan en el fuego. 그리고 틀에 집어넣고 꽉 누르면은 기름이 나와요. Y lo meten en un filtro y después le dan mucha presión, entonces sale el aceite. 그래서 기름을 먹는 거예요. Y así se consume este aceite. 여러분 자동차에 가스 넣고 다니죠? Ustedes meten gasolina a sus automóviles. 그 가스가 어떻게 만들어졌어요? ¿De dónde salen esas gasolinas? 그 가스가 만들어지는 게 이렇게 만들어집니다. Esa gasolina sale así. 육상에 있는 식물들이 땅 속에 묻혀요. Cuando todos los desechos orgánicos están bajo tierra, 공기가 차단되고 엄청난 압력으로 눌러버립니다. si no hay oxígeno y hay mucha presión,
그러면은 석유가 되는 거예요. Eso se convierte en petróleo. 그래서 에덴 동산 옛 자리에서 어마어마하게 많은 석유가 나오고 있어요. Y así, de ese lugar donde existía el huerto de Edén, sale muchísima cantidad de petróleo. 에덴 동산 자리에 엄청난 유전들이 매장돼 있습니다. En esa zona del huerto de Edén hay muchísimos equipos de excavación. 자, 에덴 동산이 실제로 있다는 기사죠. Esto es un artículo que habla de la existencia del pasado del huerto de Edén. 2003년도 중동 전쟁 일어났을 때 기사 내용입니다. Esto es un artículo del año 2003 cuando había un conflicto entre los países del Medio Oriente. 인류 최초의 문명이 무너지고 있다. Dice, se derribará la primera civilización humana. 자, 에덴 동산, 바벨탑, 노아의 무대 등 이 이라크에 유적이 많다. Aquí dice, hay muchas ruinas dentro de Irak, sobre la torre de Abel y Noé. 2003년도 신문이죠. Esto es el periódico del año 2003, 드러난 에덴 동산. que dice el huerto de Edén que fue descubierto. 신문에 또 기사가 실렸습니다. Eso también fue un artículo en el periódico. 에덴 동산 복원에 나선다. Estados Unidos restaurará el huerto del Edén. 결론적으로 인류 역사 시작 메소포타미아 에덴 동산이었다라는 게 밝혀졌어요. Hemos descubierto cómo el huerto de Edén estuvo en el área de Mesopotamia. 그래서 어쨌다고? ¿Y entonces qué? 에덴 동산 사건과 여러분들과 관계가 있습니다. Hay una relación entre el huerto de Edén y ustedes. 하나님은 에덴 동산에 아주 중요한 두 그루의 나무를 놔뒀어요. Dios puso dos árboles muy importantes en el huerto de Edén. 하나님이 아담에게 말씀하셨습니다. Dios le dijo a Adán, 동산에 있는 각종 나무 실과는 네 마음대로 먹어도 된다. puedes comer de todos los árboles en el huerto de Edén, 그런데 선악을 알게 하는 나무 실과는 먹지 말아라. pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. 그걸 먹는 날에 너는 정말 죽을 거다. El día en que en él comiere, ciertamente morirás. 그것 때문에 사람들이 하나님을 오해합니다. Entonces las personas se equivocan pensando así. 여러분 제가 하나 질문할게요. Les voy a hacer una pregunta. 하나님은 모든 능력을 가지고 계시죠? Dios es todopoderoso, 응? ¿sí? 하나님은 모든 것을 알 수 있죠? Dios es omnisciente. 그런데 왜 선악을 알게 하는 나무를 만들었어요? Entonces, ¿para qué Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal? 하나님은 먹을 걸 알았을까요? 몰랐을까요? ¿Dios sabía que iban a comer del fruto, sí o no? 그러면 만들지 말아야지. Entonces no tiene que hacer ese árbol. 만들고 나서 먹지 마라 그랬어. Pero él creando el árbol después le dice, no comas. 아담과 하와가 선악과를 먹을 때 하나님이 알았을까요? 몰랐을까요? Cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿Dios sabía o no sabía? 그런데 말려주지 않았어. Pero Dios no los paró. 다 먹고 나니까 네가 먹었느냐 물어봤죠. Entonces, después de que comieron todo el fruto, y Dios le pregunta, ¿comiste del fruto? 그리고 열매 하나 먹었다고 사람들을 지옥 보내버려. Y después, por comer un fruto, dice, y al infierno. 그 열매가 그렇게 귀한 건가? ¿Ese fruto es tan precioso? 어떻게 생각하세요? ¿Qué piensan ustedes? 그건 아주 중요한 문제입니다. Esto es una pregunta muy importante. 하나님이 아담과 하와에게 아주 어려운 문제를 준 게 아니었어요. Dios no les puso un problema muy difícil a Adán y a Eva. 예를 들면 Por ejemplo, 제가 지금 코스타리카에 와 있습니다. yo estoy aquí en Costa Rica. 제가 한국에서 떠나면서 제 아내한테 부탁을 하나 했어요. Yo antes de venirme para acá le dije a mi esposa, 여보 문단속 잘하고 있어. amor, cierre bien la puerta. 저희 아내가 저한테 그래요. Mi esposa me dijo, 여보 나
혼자 못 있는 것 알잖아. Tú sabes que a mí no me gusta estar sola, 나 외로운 건 싫어. no me gusta sentirme sola. 옆집에 아저씨 괜찮던데. Me parece muy bien el señor, el vecino de la par. 안 돼 그러죠. 안 돼. No, ¿verdad? 하나님이 말했던 게 그거예요. Dios se refiere a esto. 여러분이 만약에 Por ejemplo, ustedes 슈퍼마켓에 시장을 보러 갔어요. se fueron a hacer compras al supermercado. 막 5만 원짜리 한 장 들고 갔다 그러죠. Supongamos que llevaron un billete de 20,000 colones. 채소를 조금 샀어요. Compraron un poco de verduras. 그게 3,000원이에요. Eso es más o menos 1,500 colones. 5만 원을 줬더니 Y luego le dieron 20,000 colones a ustedes. 아주머니가 2,000원을 거스름돈을 줬어. Y esa persona solo le dio 1,000 colones devuelto. 왜 2,000원 주세요? Entonces ustedes le dicen, ¿pero por qué me da solo 1,000 colones? 47,000원 줘야지. Me tiene que dar 8,500. 18,500. 그 아주머니가 나 5,000원 받았어요. No, pero esta señora le dice, no, yo solo recibí 10,000. 문제가 생겼어. Entonces hay un problema. 그래서 아주머니하고 싸우고 있어요. Y se están peleando. 그때 남편이 지나갑니다. Por ahí pasa el esposo 남편을 불렀어요. 여보 y 여보. llamó al esposo. 이런 아주머니가 있어. Mira, esta señora, 내가 5만 원 줬는데 5,000원 받았대. yo le di 50,000, pero me dice que solo recibió 10,000. 남편이 아내를 탁 때리더니 따라와. Entonces mi esposa, este esposo le da a la esposa y le dice, vamos, 이 아주머니 그런 아주머니 아니야. esta señora no es una señora así. 네가 착각했겠지. Tú estás equivocada. 어떻게 하겠어요? Entonces, ¿qué va a pasar? 네? ¿Qué pasa? 당신 이 여자하고 무슨 관계야? Entonces, ¿qué va a decir la esposa? ¿En qué relación está usted con esta señora? 45,000원 못 받아서 억울한 게 아니고 나를 안 믿었다는 거야. Ahora la esposa está enojada no porque no recibió el vuelto exacto, sino porque él no confió en ella, ¿verdad? 왜 선악과 따먹는 게 큰 죄죠? ¿Por qué haber comido el fruto es un gran pecado? 열매가 아까워서가 아니에요. No es por el fruto, 하나님을 안 믿고 마귀를 믿었어. es porque confiaron en el diablo y no confiaron en Dios. 작은 문제예요, 큰 문제예요. ¿Esto es un problema pequeño o es un problema grande? 큰 문제예요. 그래서 하나님과 관계가 끝나고 마귀의 짝이 된 거예요. Por eso la relación con Dios se acaba y ahora están relacionados con el diablo. 그걸 하나님께서는 네 영혼이 죽었다라고 말하는 거예요. A esto Dios le llama muerte espiritual. 하나님과 관계가 끝났습니다. Cuando se acaba la relación con Dios. 하나님은 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라. 먹는 날에는 정령 죽으리라 그랬어요. Dios dijo que el día que en él comieres del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. 그런데 뱀은 여자에게 결코 죽지 않는다 그랬죠. Pero la serpiente le dijo, no moriréis. 먹을 것인가 먹지 않을 것인가 Entonces, ¿va a comer del fruto o no va a comer del fruto? 선택을 해야 됩니다. Tienen que escoger. 여러분도 선택해야 됩니다. Ustedes también tienen que escoger. 이 문제는 에덴 동산에서 있었던 문제로 끝나는 게 아니에요. Esto no es un problema que se acabó en el huerto de Edén. 앞으로 공부하면 알겠지만 Ahora, investigando, vamos a verlo más. 이스라엘 백성들도 이 문제에서 실패했어요. Pero el pueblo de Israel también fallaron esta prueba. 아담과 하와는 하나님 말을 듣지 않았습니다. Adán y Eva no escucharon la voz de Dios. 여자가 그 실과를 따먹고 남편에게도 줬어요. La mujer comiendo de ese fruto también se lo fue a dar a su esposo. 범죄한 후에 그들은 자기가 벌거벗은 것을 알았습니다. Entonces, al comer el fruto se dieron cuenta que estaban desnudos.
죄를 짓고 나서 수치심을 깨달은 거예요. Se dan cuenta de la vergüenza que hay después de cometer pecado. 그때 하나님이 그들을 찾습니다. En ese momento Dios los busca. 자, 여기 한번 읽어보죠. Dice, ¿dónde estás tú? 여기 ¿Dónde estás tú? 이게 하나님이 사람에게 처음으로 하는 질문이에요. Esta es la primera pregunta que Dios le hace al ser humano. 숨바꼭질에서 못 찾겠다라는 얘기가 아닙니다. No están jugando al escondite, a las escondidas y no está encontrando dónde está. 하나님은 지금도 죄인을 부르고 있어요. Dios en este momento también está buscando al pecador. 죄인들에게 하나님은 네가 어디 있느냐 그렇습니다. Dios le está preguntando al pecador, ¿dónde estás tú? 하나님이 왜 죄인을 부를까요? ¿Por qué Dios busca al pecador? 용서해 주려고. Para perdonarlo. 그때 아담이 말했죠. 내가 벗었으므로 두려워 숨었다. En ese momento Adán respondió, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 창세기 3장 21절 같이 읽겠습니다. Génesis capítulo 3, versículo 21. Leamos juntos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 이게 성경에 처음 나타나는 복음 말씀이에요. Esto es el primer evangelio en la Biblia. 그들은 자기가 부끄러워서 잎사귀로 치마를 입고 있었습니다. Ellos teniendo vergüenza con las hojas del árbol de higuera hicieron una vestimenta. 그런 것으로는 절대 옷이 될 수 없어요. Pero con esas túnicas de hojas jamás pueden hacer ropa. 옷을 입고 있었지만 하나님이 부를 때 나는 벗었습니다라고 자복했어요. Pero cuando Dios los buscó, aunque estaban vestidos, ellos confiesan diciendo, estoy desnudo. 하나님은 아담과 하와를 위해서 가죽옷을 직접 만들어서 직접 입혀줬어요. Y Dios, haciendo ropa de túnicas de pieles, se los vistió. 이 가죽옷은 죄를 가리우는 옷을 말합니다. Esta vestimenta se refiere a la cobertura del pecado. 이 가죽옷은 구원의 옷을 말합니다. Esta túnica hace referencia a la salvación del pecado. 사람의 죄를 가리기 위해서 죄 없는 짐승이 대신 죽은 거예요. Porque para cubrir la vergüenza y el pecado del hombre, un animal sin pecado tuvo que morir. 여러분은 지금 벌거벗고 있습니까? 아니면 입고 있습니까? ¿Están ustedes en este momento desnudos o vestidos 에덴 espiritualmente? 동산에서의 일은 옛날 일로 끝나는 게 아니고 여러분의 일입니다. Lo que sucedió en el huerto de Edén no acaba allá, sino que también tiene que ver con ustedes. 자, 아담이 실제로 있었다는 과학적인 증거들이 나타났어요. También aparecen pruebas de la existencia de Adán. 자, 여기 영상 하나 보죠. En el principio este creó video. Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. La Biblia dice que Él es Adán, el antepasado de todos nosotros. Por eso se decidió encontrar el Adán genético. Un pequeño cromosoma dentro del ADN une a todos los hombres del mundo con un hombre, que es el ancestro común de la humanidad. Por lo que se decidió buscar pruebas científicas y genéticas de Adán. Todos los humanos que hay en todo el mundo disponen del ADN de los primeros humanos. Un esquimal del Polo Norte, un indio americano del Amazonas, un nómada del desierto y un empresario de Wall Street, ¿tendrán la misma sangre? El genetista Spencer Wells de National Geographic dirigió la investigación sobre la búsqueda de Adán. Por un lado, se ha extraído la última parte del cromosoma Y en un hombre de la isla de Efate. Este cromosoma Y se ha comparado con el mismo de miles de personas de todo el mundo. El resultado, se ha descubierto una enorme verdad. Todos tienen cromosoma Y, y actualmente se ha encontrado la variante de todos los hombres del mundo. Es la variante común que estábamos buscando. Pudimos llegar hasta la raíz del árbol siguiendo el ADN. Todas las ramas estaban ubicadas en un solo hombre, a una sola cromosoma Y. 인류는 한 여자로부터 왔다라는 그 기사의 내용입니다.
También hay artículos que se refiere que toda la humanidad nace de una sola mujer. 이불을 찾기 위해서 147명의 산모를 설득해서 태반을 기증을 받았어요. Recibieron muestras del feto de 147 mujeres embarazadas. 미국, 아프리카, 유럽, 중동 En Estados Unidos, en África, en el Medio Oriente, Asia. 뭐 아시아, 호주, 뉴기니 이런 원주민들까지 Y también de 태반을 los 받았습니다. indígenas que están en Asia, en Oceanía. 그 태반 안에 있는 미토콘드리아 유전인자는 남자의 유전인자가 섞어지지 않아요. En los cromosomas, en las mitocondrias, no se mezclan cuando son de hombres o de mujeres. 엄마가 딸에게만 전해주는 거예요. Hay cosas que solamente la mamá le puede transmitir a su hija. 전 세계에 있는 147명의 산모들의 태반을 가지고 유전인자를 조사했는데 정확히 하나로 일치해 버렸어요. Entonces, cuando estudiaron esas 147 muestras, se dan cuenta que todos están, tienen el mismo composición. 그래서 결국 인류는 한 여자로부터 시작이 됐다라는 게 밝혀졌습니다. Y así concluyen cómo toda la humanidad sale de una sola mujer. 여기 인류 조상 유전적으로 하나다라고 밝혀졌습니다. Y dice que solo hay uno que es el origen de toda la humanidad. 여기 에스겔서 18장 4절인데 같이 한번 읽어보죠. Vamos a leer juntos Ezequiel capítulo 18 versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. 범죄하는 영혼이 죽으리라. Dice que si el alma pecare, esa morirá. 선악을 알게 하는 나무 실과를 따먹고 아담과 하와가 그날 죽지 않았습니다. Después de comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva no murieron ese día. 늙어 죽었어요. Murieron viejos. 그런데 그날 죽은 게 있죠? Pero hay algo que se murió en ellos. 영혼이 죽은 거예요. El espíritu de ellos murió. 하나님과 관계가 끝났다라는 겁니다. Es que la relación con Dios terminó. 그래서 Por eso, 에스겔서 18장에 이런 말씀이 있죠. por eso en Ezequiel capítulo 18 dice esto. 32절입니다. Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues y viviréis. 죽는 자의 죽는 것을 내가 기뻐하지 않는다. Dice, a mí no me gusta la muerte del que muere. 돌이키고 살아라. Dice, convertíos y vive. 이게 에스겔서 18장 32절의 말씀이에요. Eso es lo que dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. 똑같은 말씀을 예수님이 하셨습니다. Esto mismo dijo Jesús 요한복음 3장 3절이에요. en San Juan capítulo 3, versículo 3. 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 죽어 있는 영혼이 다시 태어나야 된다라는 얘기예요. Quiere decir que el espíritu que está muerto tiene que nacer de nuevo. 여러분은 거듭나셨습니까? ¿Han ustedes nacido de nuevo? 에덴 동산이 사실이구나. Sabemos que el huerto de Edén fue un hecho histórico. 성경이 사실이구나. También la Biblia tiene verdad. 그것만 알아가지고는 부족해요. Con solo eso no es suficiente. 이게 나와 무슨 관계가 있냐라는 거예요. Tenemos que entender qué tiene que ver esta verdad conmigo. 아, 내가 거듭나야 되는구나. Yo tengo que nacer de nuevo. 내 영혼이 죽어 있구나. Mi espíritu está muerto. 하나님 볼 때 내가 벌거벗은 죄인이구나. Yo soy un pecador desnudo ante Dios. 그걸 깨닫는 게 필요합니다. Es importante comprender esto. 자, 화장실 다닐 분들이 계시는가 봐요. Yo creo que hay gente que quiere ir al baño. 10분 쉬겠습니다. Vamos a descansar 10 minutos. 자, 이제 시작합시다. Vamos a empezar. 먼저 제가 퀴즈를 하나 낼게요. Voy a hacer un quiz. 남편과 아내가 둘이 싸웠어요. Si un esposo y la esposa se pelean, 누가 이길까요? ¿quién gana? 남편과 아내가 싸우면 아내가 이깁니다.
Sí, normalmente cuando se pelea entre el esposo y la esposa, gana la esposa. 왜냐하면 남자는 부드러운 흙으로 만들었고 여자는 갈비뼈로 만들어서 여자가 이겨요. Probablemente porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra, mientras que la mujer fue hecho de huesos, de la costilla del hombre. 남자는 흙으로 만들었기 때문에 세상에 관심이 많아요. Como los hombres están hechos del polvo de la tierra, tienen mucho interés de lo que sucede en la tierra, en el mundo. 여자는 남자 갈비뼈로 만들었기 때문에 이 안에 대해서 관심이 많아요. Y como la mujer fue hecha de la costilla del hombre, tiene mucho interés de lo que sucede dentro de la persona. 남자는 흙으로 만들어서 세상을 정복하려 그럽니다. Y los hombres, como están hechos del polvo de la tierra, quieren ir a conquistar tierras. 여자는 남자 갈비뼈로 만들어서 남자를 정복하려 그래요. Y las mujeres, como están hechos de la costilla del hombre, quieren ir a conquistar hombres. 예, 성경에 없는 내용이에요. Esto no está en la Biblia, ¿ok? 자, 퀴즈 하나 내겠습니다. Les voy a dar un quiz. 아담과 하와는 몇 살 때부터 아이를 낳을 수 있었을까요? ¿Desde qué edad Adán y Eva empezaron a tener hijos? 0살. Desde la edad 0. 왜냐하면 ¿Por qué? 하나님이 아담과 하와를 갓난아이로 만들어서 젖먹여서 키운 게 아니에요. Porque Dios no hizo a Adán y a Eva como bebés y no los crió amamantando. 처음부터 어른으로 만들었어요. Dios los hizo desde que ellos eran adultos. 아담과 하와는 자녀를 몇 명 낳았을까? ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? 많이 낳았어요. Sí, muchos. 자, 창세기 Génesis 5장입니다. Génesis capítulo 5, 5장 Génesis capítulo 4절, 5, 5절. versículo 4 y versículo 5. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. 이 성경을 보면은 잘못 기록한 거 아닌가? Entonces, cuando vemos la Biblia nos podemos decir, tal vez lo escribieron mal, 잘못 기록된 게 아니에요. pero no es así. 하와는 고생 많이 했겠죠? Eva sufrió un montón seguro, 800년 동안 자녀를 낳았어. porque tuvo hijos durante 800 años. 고생 많이 해야 됩니다. Sí, hay que sufrir mucho. 자, 그런데 문제가 생겼어요. Pero había un problema. 창세기 6장 Génesis capítulo 6, 5절부터 desde el versículo 5, 5절부터 7절까지. desde el versículo 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. 자, 여기 보면은 하나님이 세상을 심판하는 그 죄를 두 가지로 말하고 있어요. Aquí Dios está mencionando dos pecados por las cuales juzga la tierra. 5절에 나와 있죠? Versículo 5. 사람의 죄악이 가득 찼다. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. 그리고 그 뒤에 나오는 말이 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악하다. Y después dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 마음이 중요합니다. Importante es el corazón.
여러분 생각은 어디에서 생각하죠? ¿De dónde nace el pensamiento? 생각. ¿De dónde sale el pensamiento? 마음은 어디 있어요? 마음. ¿Dónde está el corazón? 여기 어디 있어요? ¿Aquí a dónde? 혹시 보신 적 있어요? ¿Alguna vez vieron su corazón? 아무리 찾아봐도 안 보이는데. Yo lo he buscado, pero no lo vi. 그런데 마음에 따라서 생각이 달라져요. Pero dependiendo del estado del corazón, piensan diferente. 어떤 집에 갔는데 좋은 물건이 있어요. Yo fui un día a una casa y veo un lugar, algo muy bonito. 그 물건을 보고 생각이 각기 다릅니다. Cada persona que ve este objeto bonito 도둑놈은 무슨 생각할까요? piensan diferente. Un ladrón que piensa al ver eso, 그걸 어떻게 가져갈까? ¿cómo me lo llevo? 과학자는 이걸 어떻게 만들었을까? Y un científico se pregunta, ¿cómo lo hice? 장사하는 사람은 이게 얼마짜리일까? Y un negociante piensa, ¿cuánto costará esto? 똑같은 걸 보는데 생각이 다 다르죠. Viendo el mismo objeto, piensan diferente. 하나님은 세 가지를 말하고 있어요. Pero Dios habla tres cosas: 마음, corazón, 생각, pensamiento. 계획이 항상 악하다. Y el plan que ellos tienen eran de continuo solamente el mal. 여러분은 어떤 마음을 가지고 있어요? ¿Ustedes qué tipo de corazón tienen? 어떤 생각을 하는가 보면 알 수 있어. Si ustedes escudriñan qué piensan, pueden darse cuenta de qué corazón tienen. 마음이 잘못되어 있으면 항상 나쁜 생각을 합니다. Si tienen un corazón enfermo, piensan cosas malas, 나쁜 계획을 해요. tienen planes malos. 하나님이 그래서 심판한 거예요. Y Dios juzga eso. 그게 노아의 홍수 사건입니다. Y esto es por lo que sucede el 하나님이 diluvio de 노아에게 명령하셨습니다. Dios le dijo a Noé. 창세기 6장 13절부터 17절까지입니다. Desde Génesis capítulo 6, versículo 13 al 17. Dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según sus especies, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. 하나님이 방주를 만들 수 있도록 설계도를 알려준 겁니다. Dios le dio un plan para hacer un arca. 방주를 다 만들었어요. Con este plano hicieron todo el arca. 방주를 만든 다음에 하나님이 하늘에서 창을 내서 비를 쏟고 땅 속에 있는 큰 샘들을 터져 올라와서 지구를 물로 다 덮어버렸습니다. Entonces, después de que el arca se construyó, Dios abrió los cielos para que todo el agua de arriba caiga y también rompió las fuentes de la tierra para que el agua surja de abajo para llenar toda la tierra de agua. 온 지구가 물로 덮여버렸어요. Toda la tierra estaba repleta de agua. 과연 그게 사실일까? Pero ¿será esto cierto? 성경은 노아의 방주가 있는 장소도 말하고 있습니다. La Biblia dice dónde en este momento se localiza el arca de Noé. 창세기 8장 3절, 4절 같이 한번 읽어보죠. Leamos juntos Génesis capítulo 8, versículo 3 y 4. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. 노아의 방주가 아라랏이라는 산에 머물렀다라고 기록하고 있습니다. Aquí dice que reposó el arca en el mes séptimo sobre los montes de Ararat. 지구를 덮었던 물이 갑자기 없어진 게 아니고
바람으로 물을 감하게 했다. 점점 물러갔다라고 말하고 있어요. Aquí dice que el agua no se desapareció de pronto, sino que gradualmente con el viento sobre la tierra fue disminuyendo el agua. 지각 변동이 일어납니다. Entonces hay cambios climáticos. 여기 바닷물을 모아서 무더기처럼 쌓고 깊은 물 곳간을 두셨다 그랬죠. Aquí en la Biblia dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. 바닷물을 모아서 무더기처럼 쌓았다라는 얘기는 물을 꽁꽁 얼려서 빙산을 만들어 놓은 거예요. O sea, juntar un montón de agua significa que amontonó agua en hielos, 바닷속에 깊은 해구 해연이 있습니다. haciendo montañas de agua, y también hay abismos de agua en la tierra. 욥기 37장 9절 10절입니다. Job 37, versículos 9 y 10. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. 하나님의 부시는 기운에 얼음이 얼어서 물의 넓이가 줄어진다라고 말하고 있어요. Aquí dice, el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. 그리고 산이 올라가고 골짜기는 내려갔던 조산 운동이 기록이 돼 Y 있습니다. aquí también se muestra el movimiento sísmico. Dice, subieron los montes y descendieron los valles. 사람들이 궁금히 여기는 게 있어요. Hay algo que las personas se preguntan. 노아의 방주가 진짜일까? ¿De verdad existió el arca de Noé? 40일 동안 비가 올 수 있었을까? ¿Pudo llover por 40 días? 지구를 덮었던 물은 다 어디로 갔는가? ¿A dónde se fue todo el agua que cubrió la 사람이 tierra? 900살 이상 살 수 있을까? ¿Las personas pueden vivir más de 900 años? 그럴 수 있다라는 게 다 밝혀졌습니다. Entonces ahora ya sabemos que todo esto es posible. 노아의 방주는 아라라산에 있다라고 기록이 돼 있죠. Aquí está escrito que el arca de Noé descansó en los montes de Ararat. 실제로 아라라산이 있어요. En los montes de Ararat están ahora. 터키 북서부에 있습니다. Se encuentra en el lado noreste. 아라라 산정 얼음 속에 노아의 방주를 발견했습니다. Y encontraron el arca de Noé escondido en los hielos del monte. 방주를 발견했던 사람들이 있어요. Las personas que descubrieron el arca 방주 조각을 찾아왔습니다. agarraron unos pedazos del arca. 실제로 항공 사진을 찍었던 사진도 있어요. También hay fotos que se tomaron. 여기 이 방송을 잠깐 Vamos a 보시죠. ver este reportaje un momento. Tenemos este tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. 여기 이런 뉴스도 있습니다. Un grupo Hay de noticias arqueólogos como chinos y estas. turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat, en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad, que aún no había sido excavada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. 자, 그리고 40일 동안 비가 올 수 있었을까? ¿Será posible que llueva por 40 días? 창세기 1장 6절부터 8절까지를 보면은 Si vemos Génesis del capítulo 1 del versículo 하늘 6 al 8, 위에 물이 있었다라고 기록이 돼 있어요. aquí está escrito de que encima de la tierra había agua. 원래 지구가 물로 덮여 있었습니다. Al principio la tierra no estaba cubierta de agua, 하나님이 물과 물로 나뉘게 하리라. porque Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나누었어요. Entonces se dividieron las aguas que están sobre la tierra y otra que están
separadas de la tierra. 하늘 위에 물이 있었던 거예요. Entonces en el aire 그 물이 había agua. 쏟아졌습니다. Toda ese agua que estaba arriba caen a la tierra. 지구 위에 있던 물들이 쏟아지고 나니까 이제 몸에 해로운 광선들이 들어오고 그리고 극지방이 생기기 시작했어요. Entonces cuando la capa del agua cayó todo a la tierra, empezaron a entrar rayos dañinos. 자, 지구를 덮었던 물은 어디로 갔을까? ¿Dónde se fue todo el agua que cubrió en la tierra? 바닷물을 모아서 무더기처럼 쌓고 Dice que 깊은 Dios 곳간을 뒀습니다. amontonó el agua y lo puso en lo profundo de la tierra también. 남극, 북극 얼음을 쌓아둔 거죠. Hay polo norte y polo sur. 이 얼음의 두께가 4,000m라고 돼 있어요. Dice que este grosor del hielo es de 4.000 kilómetros. 남극도 한때는 따뜻했다라는 기록들이 있습니다. También hay registro de que antes en el polo norte era cálido. 그리고 하나님이 깊은 바다 물 곳간을 만들어 뒀습니다. También hizo fuentes, fosas profundas de agua en la tierra. 그리고 사람이 어떻게 900살 이상 살 수 있었을까? ¿Cómo las personas pudieron vivir más de 900 años? 홍수 전에 물충이 있었기 때문에 Como 지구는 아주 온난한 기후였어요. antes existía la capa del agua, toda la tierra estaba cálida. 그리고 노아 홍수 전에 사람들은 평균 900살을 다 넘게 살았습니다. Y antes del diluvio, las personas vivían en promedio más de 900 años. 노아 홍수 때 물이 없어지고 난 다음에 바람이 불기 시작한 거예요. Entonces, cuando 바람이 만들어지기 시작했어요. se empezó a ver viento después de que el agua cayó. 사람의 수명들이 900살 이상 살다가 노아 홍수 후에 갑자기 수명이 줄어들었습니다. Como pueden ver, las personas vivían cerca de los 900 años. Después del arca de Noé, se declina el tiempo de vida de las personas. 자, 여기 재미있는 뉴스가 하나 있습니다. Aquí hay una noticia divertida. 네, 우리의 관심이 빛의 속도로 몇 년 하는 이 몇 광년, 몇 억 광년 하는 지구 밖 우주로 이 관심들이 다 가 있는데 사실 말이죠. 이 지구 땅 속 수백 킬로미터 이 밑에 깊숙한 곳에 뭐가 있는지도 잘 모르는 게 사실입니다. 네, 지구 땅속에서 비밀의 바다가 발견됐습니다. 물의 양도 어마어마한데요. 지구촌 과학계가 흥분하고 있습니다. 김수영 기자의 보도입니다. 바다와 강물이 증발하고 비나 눈이 되어 내리고 지하로 스며들며 지구상의 물은 끊임없이 순환합니다. 지구 깊숙한 곳에서도 이 같은 물순환이 일어나고 있다는 가설은 많았지만 지구 깊숙한 곳에 물이 존재하는지 여부는 지금껏 확인되지 않았습니다. 그런데 미국의 한 연구진이 미국 전역 2천여 곳의 지진파 분석을 통해 지구 속 물, 제2바다의 존재를 확인했다고 밝혔습니다. 물이 있는 것으로 추정되는 위치는 멘틀 전이대입니다. 멘틀 상층부와 하층부 사이 지점으로 지하 410km에서 660km 사이입니다. 그 양은 지구 면적의 70%를 차지하는 바다를 포함한 모든 육지상의 물을 합친 것의 3배는 된다고 연구진은 추정합니다. 자, 여기 바다, 강, 호수 이 모든 물을 모은 것보다 3배나 많은 물이 땅속에 있다라고 말해요. Entonces aquí están diciendo que juntando toda la cantidad de agua de los mares, de los ríos, de los lagos, todo eso junto, multiplicado por 3 es lo que está debajo de la tierra. 성경 창세기 Génesis, 7장 capítulo 7, 11절. versículo 11. 창세기 7장 11절. Génesis capítulo 7, versículo 11. 여기 큰 기품의 샘들이 있다라고 말하고 있죠. Aquí dice que hay cataratas, aquí hay fuente de grande abismo. 이러한 과학적인 증거들이 발견되기 전에는 이게 무슨 말일지 몰랐어요. Antes de que existieran estos reportajes, no sabían qué significaba fuente de grande abismo.
하늘의 창들이 열렸다라고 말합니다. Y también dice, cataratas de los cielos fueron abiertas. 창세기 8장 2절. Génesis capítulo 8, versículo 2. 여기도 기품의 샘과 하늘의 창이 막혔다라고 말하고 Y 있습니다. aquí también dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. 사람들이 전에는 기품의 샘이 뭔지 몰랐어요. Las personas antes no sabían que eran fuentes del abismo, 땅 속에 어마어마하게 많은 물이 있다라는 걸 성경은 말하고 있습니다. pero la Biblia está diciendo que hay una gran cantidad de agua debajo de la tierra. 그리고 무엇보다도 확실한 것은 아라랏산에 지금도 노아의 방주가 있다는 거예요. Pero lo más interesante es que todavía el arca de Noé se encuentra en los montes de Ararat. 하나님이 노아와 노아의 가족들에게 약속을 해줬습니다. Dios le prometió a Noé y a su familia. 여기 창세기 9장 11절 같이 한번 읽어보죠. Génesis capítulo 9, versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. 하나님이 다시는 모든 생물을 멸하지 않겠다라고 말하는 게 아니고 홍수로 멸하지 않겠다는 조건을 달아놨어요. Aquí Dios no dice que nunca más establece un pacto de que no es que no los va a exterminar más, sino que pone una condición, no los va a exterminar con agua. 홍수로는 멸하지 않겠다. Dice, no los exterminaré con agua. 자, 여기 하나님이 말씀하신 베드로후서의 그 내용을 또 말하고 있습니다. Pero en segunda de Pedro, Dios se refiere a esto mismo. 베드로후서 3장 6절 7절입니다. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 6 y 7. 같이 읽어보죠. Leamos juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 자, 여기서 말하는 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망했다. Aquí está diciendo, en el pasado perecieron con agua. 그때 세상은 언제일까요? ¿Cuándo es ese tiempo? 노아 시대. En la época de Noé. 그런데 이제 이 지구는 불사르기 위해서 보존해뒀다. Pero ahora esta tierra está siendo reservada para ser exterminada con fuego. 불심판이 있다는 걸 말합니다. Aquí está diciendo que va a haber un juicio de fuego. 스바냐서 1장 2절 3절입니다. Si ven, Sofonías capítulo 1, versículos 2 y 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. 하나님이 사람을 지면에서 멸절시키겠다라고 말하고 있어요. Dios aquí dice que Él va a destruir la humanidad. 베드로 사도도 기록했고 예수님도 직접 말씀하셨습니다. Pedro lo dijo, pero también Jesús lo dijo. 누가복음 17장 San Lucas capítulo 17, 26절 versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 여기에 노아 시대 때 사람들 그리고 롯 시대 사람들이 나옵니다. Aquí aparecen personas de los días de Noé y personas de los días de Lot. 그들이 왜 멸망을 당했을까? ¿Por qué ellos fueron exterminados? 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집 짓고 시집가고 장가다가 다 죽었다라는 거예요. Dice que ellos murieron mientras estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando casamiento, comprando, vendiendo, plantando y edificando. 여러분 먹고 마시면 안 돼요.
Entonces dejen de comer y de beber. 시집가고 장가간 사람들 안 돼요. No se casen, ¿ok? Ni den casamiento. 아, 사고 팔고 집 짓고 안 돼요. No vendan ni compren, no planten, no edifiquen. 예수님이 왜 이 말씀을 하셨죠? ¿Por qué Jesús dijo esto? 이건 죄가 아니잖아요. Esto no es pecado. 그것만 하다가 멸망당했다 이 말이요. Significa que ellos perecieron mientras hacían solamente estas cosas. 먹고 마시고 시집가고 장구가고 사고 팔고 신고 집 짓는 것은 우리 육신을 위해서 하는 일입니다. Sí, todas las cosas que hacemos como comer, beber, casarse, dar casamiento, vender, comprar y edificar, lo hacemos para nuestro cuerpo. 마지막 때 사람들이 왜 멸망당할까요? ¿Por qué las personas en el fin del mundo van a perecer? 자기 육신의 것만 위해 살다가 죽든다 이 말이에요. Porque mueren solamente haciendo cosas para su cuerpo. 예수님이 직접 노아 때 사람들을 얘기하고 있죠. Pero Jesús está hablando de las personas de los días de Noé. 우리가 믿고 있는 것은 Lo que nosotros creemos, 신문 기사라든지 TV 방송을 믿는 게 아니에요. nosotros no estamos aquí hablando de artículos periodísticos o noticias en la tele. 성경은 성경이 자기를 증거합니다. La Biblia se comprueba por sí misma. 예수님이 노아 시대 때 사람들이 저러다 죽었다라고 기록하셨어요. Jesús mismo dice, hey, vean, la gente de la época de Noé murieron por hacer solamente estas cosas. 우리는 성경을 믿는 거예요. Pero nosotros estamos creyendo en la Biblia. 세상 사람들이 물로 심판당했던 건 사실일까요? 거짓일까요? ¿Es verdad o es mentira de que el mundo fue juzgado por agua? 사실입니다. Es verdad, 예수님이 말씀하셨어요. porque Jesús lo dijo. 그래서 어쩌라고? ¿Y qué? 노아의 홍수 사건과 여러분과 관계가 있습니까? ¿El acontecimiento del diluvio de Noé tiene que ver con ustedes? 예, 관계가 있어요. 하나님이 계시는 것, 성경이 사실을 어떻게 알 수 있나? 또 하나가 바벨탑 사건입니다. También una de las maneras de conocer de las evidencias de Dios es la Torre de Babel. 창세기 11장 1절부터 내용인데 Está en Génesis capítulo 11. 1절부터 5절까지 내용입니다. Génesis capítulo 11 del versículo 1 al 5. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 노아의 홍수에서 나왔던 노아의 방주에서 나왔던 노아 그리고 노아의 아들들이 있었습니다. Estaba Noé y también los hijos de Noé. 노아에게는 딸이 없었어요. Que salieron del arca. Noé no tuvo hijas. 아들만 3명. Noé solo tuvo 3 hijos. 며느리 3명. Y tuvo 3 nueras. 노아와 노아의 아내. Luego Noé y su esposa. 그 8식구로 말미암아 이 지구상에 이제 민족이 퍼지기 시작합니다. Por medio de estas 8 personas empiezan a reproducir las 하나님은 personas. 항상 사람들을 축복해 주셔요. Dios siempre bendice a las personas. 아담과 하와를 창조하고 하나님이 축복하셨습니다. Dios creó a Adán y a Eva y los bendijo. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. Dice, reproducíos. 방주에서 나온 노아의 아들들에게 하나님이 축복하십니다. Así les dice Dios a los hombres que se multipliquen. 창세기 Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. 9장 Génesis capítulo 9. 7절 말씀 한번 찾아보시겠습니다. Vamos a ver versículo 7. 창세기 9장 7절. Génesis capítulo 9 versículo 7. 자세히 읽어보셔야 돼요. Leamos con detalle. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. 여기에 하나님이 생육하고 번성하라 축복했는데
조건을 하나 달아놨어요. Aquí Dios los bendice diciendo, fructificad y multiplicaos, pero pone una condición. 땅에 두루 흩어져서 살라고 명령하셨어요. Aquí Dios le dice, y procread abundantemente en la tierra. 그런데 이 사람들이 흩어지지 말자고 도시를 건설합니다. 편만하게 그래요? 여기 창세기 11장 Génesis capítulo 11, 6절부터 8절. versículos 6 al 8. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 제가 이 바벨탑 사건 때문에 참 원망이 됩니다. Yo estoy un poco molesto por la situación de la Torre de Babel. 이때 바벨탑만 안 쌓았더라면 제가 스페인어 안 배워도 되잖아요. Si no hubiera sido por la Torre de Babel, yo no tendría que aprender español. 온 세상의 언어가 하나였다 그랬어요. Porque dice que todo el mundo tenía un solo lenguaje. 참 하나님다운 방법을 선택했어요. Pero 하나님다운 방법을 선택했어요. Dios hizo lo que él haría, ¿verdad? 하나님은 온 땅에 흩어지라고 명령했는데 이 사람들이 흩어지지 말자라고 뭉쳐 있습니다. Dios quería que se reprodujeran abundantemente en toda la tierra, pero ellos en vez de esparcirse se juntaron. 흩어버리는 방법이 있었죠. Y había una forma de esparcirlos. 제가 하나님이라면 이렇게 했을 거예요. Yo creo que yo hubiera hecho lo siguiente. Yo los hubiera soplado a todos. 그런데 하나님은 서로 알아들을 수 없도록 언어를 흩어버렸습니다. Pero Dios más bien lo que hizo fue confundir el lenguaje de ellos para que se distribuyan. 그래서 서로 말이 통하는 사람끼리 민족이 이루어져서 살게 됐어요. Entonces las personas que se entendían empezaron a hacer tribus y grupos. 그게 바로 바벨탑 사건입니다. Y eso es lo que sucedió en la Torre de Babel. 여기 그게 정말 사실일까? Veamos si esto fue verdad. 여기 노아의 세 아들 셈, 함, 야벳이 있습니다. Aquí tenemos a tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. 한국의 고등학생들이 배우는 세계사 교과서예요. Esto es el libro de texto de la escuela de los niños en Corea. 여기에 셈족, 함족, 야벳족이 나옵니다. Aquí aparece la tribu de Sem, la tribu de Ham, la tribu de Jafet. 역사적인 사실이라는 게 밝혀져요. Esto se nota que fue algo histórico. 예쁜 아가 엉덩이가 있죠? Aquí hay muchas colitas de niños. 피부색은 위도에 따라서 자외선에 따라서 다르게 변했다라고 말합니다. Dicen que las personas dicen que el color de la piel cambió dependiendo de la exposición al clima. 인류의 언어는 하나였다라는 게 밝혀졌습니다. También dice que el idioma en la antigüedad había sido solo una. 그리고 여기 신문에 신할평지라는 곳이 나왔어요. En el periódico aparece un lugar que se llama Llanura de Sinal. 여기 성경 기록대로 진흙벽돌, 역청이 발견됩니다. Aquí se encuentran ladrillos. 창세기 11장을 한번 보죠. Vamos a ver Génesis capítulo 11. 3절, 1장 3절. Génesis capítulo 11, versículo 3. 1장 3절 같이 읽습니다. Vamos a leerlo juntos. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. 자, 여기 도시를 건설하는데 건축 재료가 나와 있어요. Aquí dice que eran los ingredientes para hacer esta ciudad. 진흙으로 벽돌을 만들어서 구웠습니다. Dice que ellos cocían con fuego los ladrillos 그리고 역청을 사용했어요. y utilizaban asfalto. 자, 여기 한번 영상을 하나 보시죠. Vamos a ver este video. 바그다드 남쪽 300km. 아브라함의 출생지로 잘 알려진 우르에 거대한 지구라트가 남아 있습니다.
고대 수메르인들이 신을 숭배하기 위해 건설했던 탑이죠. 우르의 지구라트는 고대 메소포타미아 지구라트 중 현존하는 가장 오래된 것입니다. 정확한 시기는 알 수 없으나 기원전 3000년경 지금으로부터 5000년 전에 지어진 것이 확실합니다. 하지만 콜데바이 역시 흔적도 없이 사라져버린 바벨탑만큼은 찾을 수는 없었습니다. 그러던 어느 날 그는 전혀 뜻밖의 광경을 보게 되죠. 주민들이 땅속에서 끊임없이 벽돌을 채취해가는 것을 목격한 것입니다. 콜데바이는 이곳이 바벨탑의 자리일 거라 직감했습니다. 18세기까지 여행자들은 메소포타미아 지방에서 볼 수 있는 이 벽돌탑들을 성서 속의 바벨탑이라고 생각했습니다. 성경 창세기에 바벨탑 건설에 관한 중요한 단서가 있습니다. 자, 벽돌을 단단히 구워내자. 사람들은 돌 대신 벽돌을 쓰고 흙 대신에 역청을 썼다. 진흙이나 찰흙은 메소포타미아에서 매우 흔하게 찾아볼 수 있는 건축 재료입니다. 이 지역에서는 나무나 돌 같은 것들은 찾아보기 힘들었습니다. 그래서 고대 메소포타미아 지역에서는 진흙으로 구운 벽돌로 온갖 것들을 지은 것입니다. 검고 끈적끈적한 이것이 바로 역청이라 불리는 천연 아스팔트입니다. 지금도 이곳 사람들은 역청을 채취해 아주 요긴하게 사용합니다. 처음엔 무르지만 금방 단단해지면서도 접착력이 강해 건축 방수 재료는 최고죠. 역청을 이용한 방수 처리의 역사는 사실 5000년이 넘습니다. 기원전 3000년 전에 건설됐다는 우르 지구라트의 하단엔 지금도 역청의 흔적이 선명하게 남아 있습니다. 자, 성경에 그대로 증거들이 있습니다. Hay evidencias conforme a la descripción de la Biblia. 여러분, 성경이 사실일까요? ¿Será la Biblia verdad? 성경의 사실이라는 증거는 너무너무 많습니다. Hay muchas partes que se evidencia de la verdad de la Biblia. 사실 우리가 좀 솔직해질 필요가 있어요. Necesitamos ser un poco honestos. 증거가 부족해서 못 믿는 게 아니고 믿기 싫은 거예요. Nosotros no creemos porque faltan evidencias, no creemos porque no queremos. 저는 가끔 그런 질문을 합니다. Yo a veces pregunto, 여러분, 바닷물이 짤까요? ¿el agua del mar es salado? 바닷물이 짜요, 달아요? ¿Es salado o es dulce? 한국 바닷물은 짤까요, 달까요? ¿Ustedes creen que el agua del mar de Corea es salado o es dulce? 안 먹어봤잖아. Pero ustedes no lo probaron. 안 먹어봐도 알죠. Ustedes no lo probaron, pero saben. 그런데 어떤 사람은 그렇게 말해요. Pero algunas personas dicen, 나는 지구상에 있는 모든 바닷물을 다 마셔보기 전에는 바닷물이 짜다는 걸 말할 수 없다. dice, yo no puedo afirmar que toda el agua del mar en el mundo es salado a menos que yo haya probado todos ellos. 그 사람은 바닷물 먹다가 죽을 거예요. Esta persona probablemente se va a morir mientras toma todo el agua, ¿verdad? Del mar. 그런 걸 억지라고 합니다. A esto se le llama terquedad. 저는 제가 목사지만 아직도 성경의 모든 내용을 알지 못합니다. Aunque yo soy pastor, yo no conozco toda la realidad de la Biblia. 그러나 내가 알고 있는 사실만으로도 나는 분명히 성경이 사실이란 걸 말할 수 있어요. Sin embargo, con lo poco que sé de la Biblia, yo puedo afirmar de que la Biblia es verdad. 여러분 하나 물어볼까요? ¿Les puedo preguntar algo? 여러분의 부모님이 여러분을 사랑합니까? ¿Los padres de ustedes aman a ustedes? 응? 여러분의 부모님의 사랑을 다 알고 있어요? ¿Ustedes conocen todo el amor de sus padres? 우리는 몰라요. No.
엄마 아빠가 나를 얼만큼 사랑하는지 다 알 수는 없어. No podemos entender en su totalidad de qué forma me aman mis padres. 그러나 나를 사랑한다는 것은 나는 믿고 있어요. Pero todos creen que sus papás los quieren a ustedes. 오늘 성경의 증거들을 몇 가지 배웠습니다. Hoy hemos aprendido pocas evidencias sobre la Biblia. 우리 안에 영혼이 있다는 것. En nosotros existe el espíritu. 죽고 나면 끝나지 않는다는 거예요. Después de la muerte no es el fin. 죽고 난 다음에 하나님을 만나야 돼요. Después de la muerte tenemos que encontrarnos con Dios. 하나님 만날 준비하셨어요? ¿Están listos para encontrarse con Dios? 하나님이 우주 만물을 창조하면서 하나님이 창조했다는 증거들을 우리에게 알려줬습니다. Dios nos está enseñando que Él tuvo un plan de crearnos y nos hizo. 불과 몇 가지 거 배웠어요. Hemos aprendido pocos puntos. 번개가 우리의 음식을 풍성하게 준비해 준다. Pocos puntos como, por ejemplo, el relámpago nutre y enriquece nuestro alimento. 땅 속에는 불이 뒤집어지고 있다. También sabemos que en el núcleo de la tierra hay fuego 지구가 공중에 매달려 있다. y que la tierra está guindando sobre la nada. 그 옛날 그 사실들을 기록하고 있어요. Desde la antigüedad se están escribiendo estos hechos. 그리고 에덴 동산이 사실이다. Y que el huerto de Edén es verdad. 에덴 동산의 강 4개 다 찾아냈죠? Hemos encontrado los 4 ríos que fluyen 에덴 alrededor de 동산이 Edén. 땅 속에 묻혔다. También que el huerto de Edén fue sepultado bajo tierra. 그게 나와 관계가 있다는 Y 거예요. que todo eso tiene que ver conmigo. 하나님은 지금도 나를 부르고 계십니다. Y también en este momento Dios me está llamando. 네가 어디 있느냐? ¿Dónde estás tú? 내 죄를 가려 주시려고. Dios quiere cubrir nuestros pecados. 노아 홍수 사건이 우리와 관계가 있죠? También el diluvio de Noé tiene que ver con nosotros. 이제 이 지구는 불살라 버릴 거예요. Esta tierra se va a quemar pronto. 하나님은 피하라고 말하고 있어요. Pero Dios nos está diciendo, esquiven ese fuego. 여러분 성경은 사실입니다. La Biblia es verdad. 내일은 Mañana, 오늘은 증거에 대해서 배웠고요. hoy hablamos un poco de evidencias. 내일은 증인을 모시고 올 거예요. Mañana vamos a traer testigos. 하나님을 증거하는 증인이 있습니다. Los testigos de Dios. 법정에서 재판할 때는 증거와 증인이 있어요. En los juicios siempre necesitamos evidencias y testigos. 하나님도 증거를 대고 하나님도 증인을 세웁니다. Dios nos da evidencias, pero también nos da testigos. 내일 계속해서 말씀 배우겠습니다. Vamos a seguir estudiando la Biblia el día de mañana. 기도하고 마치겠습니다. Vamos a orar para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. 오늘 성경의 사실과 하나님의 살아계심을 배우고 있습니다. Hoy hemos aprendido sobre los hechos de la Biblia y sobre su existencia. 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님께서 Dios, quien desea que todas las personas sean salvas, 우리 모두를 구원해 주실 것을 믿습니다. creemos en que tú nos has salvado a todos. 한 사람도 하나님 앞에 버림받지 않도록 도와주시옵소서. Ayúdanos, Señor, que ni una sola persona aquí sea desechada. 내일도 말씀 들을 수 있도록 발걸음을 인도해 주시옵소서. Y guía sus pasos para que pueda llegar el día de mañana a escuchar tu palabra. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.